ଚାଷଠୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଛି ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଯେତିକି ଲୋକ ବାପା ଅଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା ଯେତିକି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଆମର ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଯାହା ସେ ନିଜେ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ କହିଛନ୍ତି 1.9 ହେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 0.8 ହେକ୍ଟରକୁ ଆସିଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ କମିଗଲାଣି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆମେ ଚାଷ ଜମିର ଯେଉଁ ହାର ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଜମି କମି କମି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବଡ଼ ଜନସମୁଦାୟକୁ ଆମେ ସେଇ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଷକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷରୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ନଯିବ ଏବଂ ଚାଷକୁ ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପିଲାଦିନର କଥା ଗୋଟିଏ ମନେ ପକାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, କାରଣ ଏ ସଭାରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର କେବଳ ମନେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଆମ ସମୟରେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଚାଷ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଚାଷ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଆମର କେତେ ଜମି ଅଛି, ଆମର କେତେ ଧାନ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କେବେ କହୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି, ଏଇଟା କିଏ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ 2 ଅକ୍ଷର, ନହେଲେ ଗାଈ ଚରେଇବୁ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଗାଈ ଚରେଇବା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଚରେଇବା କଥା କହିଲେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେଉଛ। କୃଷ୍ଣ ତ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ, ଗାଈ ଚରେଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ? ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? କିନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବାପା ମା ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାଷ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। 2 ଅକ୍ଷର ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କିରାଣୀଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ, କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ହେବାରୁ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲାକ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ କେମିତି 2 ଅକ୍ଷର ଭଲ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବ, ଚାକିରି କରିବ, ପୋଲିସ ମାଛ ଖାଇବ, ଇଲିସି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଇ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଚାକିରି କରୁଛି କହିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଦରମା କେତେ ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଉପରି କିଛି ଅଛି ନା? ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ଗ୍ରହଣୀୟ କଥା ଥିଲା। ଚାକିରିର ଦରମା ଏତିକି, ଉପରି ଏତିକି, ମୋ ଝିଅକୁ ସେଠିକି ଦେଲେ ସେ ଝିଅ ନିରାପଦରେ ରହିବ। ଆଉ କିଛି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଜୋଇ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାନା କରୁଥିଲେ ଏକ ଯିବି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ ନଥିଲା। ଏକ ଗଲା ମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖଳାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଖଳାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତାଙ୍କର କେତେ ଉଞ୍ଚା ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି। ଯଦି ବେଶୀ ଉଞ୍ଚାର ଥିବ ସେ କରିବ ଇଏ ଥିଲାବାଲା ଘର, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଭୋକରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଧୁନିକ ସରକାରମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟି ଅଛି, ଚାଷ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ନପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟତା କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ବାରାନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ମୌଖିକ ସର୍ଭେ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିର ଏ ସଭାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେହି ବର୍ଗଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ବର୍ଗ ପାଇଁ ନଟବରବାବୁ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଗର ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା ଉପସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଭେ କରି ପଚାରିଛି, ସଫଳ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ଏବେ ଆସି କସ୍ମୋପଲିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନେଇଛି ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅଟି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ନା ଝିଅଟି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଏବେ ରିଲୋକେଟ୍ ହେଇଛି। ଜୋଇଁ ଆଉ ଝିଅ ବମ୍ବେକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆର ମାସ ଯିବି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ 10-15 ଦିନ ରହିକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ
से बेसी उत्साहित नुहंती तांकु जेतेबेले अधिक मु चाप प्रयोग करे खबर आदाय करने से कहते से मो पाखे अच्छे पाखे दृष्टि से निजक निरापद महचंती ना शेष बेलू पानी टोपे देवाई कहीं रे ना से करुच्ची कौन ना से गोटे स्टार्टअप आरंभ कर लांगु केमती बदलिया रिलोकेट होती स्टार्टअप आरंभ कर स्टार्टअप कौन ना से मो जो प्लट टे थी आठ गोटे छोटिया घर टे थी तो मुझे रहीपर नहीं मु फ्लाट्रे रोची से लुआ छड़ सीमेंट आउ अन्य कौन जंत्रपाति को व्यवहार तार गोटे व्यवसाय आरंभ कर तात्पर्य है गोटे परिवार नमूना दे आपको कहीदे पारे ओडिशार माटी जो मैंने जन्म हेले जो मैंने पाठशाला पढ़ले जो मैंने योग्य हेले से ओडिशा रे आउ कहीं नहांती किए कैलिफोर्निया रे किए दुबई रे किए बॉम्बे रे किए अमुक रे केवल अधा योग्य बा अयोग्य तो मुझे कहले ठीक हम ना ओडिशाटा यदि सबू योग्य ओडिया लोक मैंने ओडिशा बाहर रहिले निज निज दृष्टि आम निज योग्यता बल किसी करने स्थान दे पारे नहीं बा पड़िया तैयारी कर पारे नहीं स्वाभाविक भाव में ओडिशाटा बर्तमान क्या अच्छे से चाषी हो से बेपारी हो से शिक्षक हो से जहाँ भी हो केवल डाक्तर और किसी प्रशासक को छाड़देवे आउ सबू योग्य ओडिया माने तथाकथित योग्य ओडिया माने जो मैंने अच्छा से अधा योग्य बा अयोग्य तेणु गोटे राज्य यदि तार अर्धाधिक लोकर अधिक लोक योग्य लोक हरइब से उपयुक्त विनियोग करने सुजोग तैयारी ना स्वाभाविक भाव में से अयोग्य हाथ में शासित होगापी बाध्य हम सी जी होता ना कहीं सबू आपंकर जो दल हो जो कथा हो ए संपर्क में चिंता कर समय आसी मु केवल एति कही मोर वक्तव्य शेष करने को चाहिए नटवर खुंटिया को व्यक्तिगत भाव मु धन्यवाद देला बेले आउ गोटे आशंका मोर हो ढंग से अवसर नेला पर निरवच्छिन्न भाव में लेखि चली ओडिशार चाष संपर्क चाषर विभिन्न समस्या संपर्क तांको अभिनंदन देला मात्रे मो बारे प्रश्न उठुची लेखा गुड़िक किए लिखो ए समस्याटी आम सबुठ बड़ जटिल एठी जो मैंने उपस्थित अच्छा से तो लिखे ना से लिखबार समय बा सामर्थ्य रही किंतु चाष प्रति निजर आसक्ति बा निजर समर्पित मनोभाव बा चाष प्रति निजर रुचिबोध को प्रमाणित करी निजर अभिज्ञता को उपयोग करी एभली रचना बा प्रबंध गुड़िक लिखापी व्यक्ति तैयारी होबार गोटे आवश्यकता अच्छे तेणु ये प्रबंध जो मैंने संकलन कर प्रकाश कर विद्या पब्लिशिंग तन्मय पंडा को एवं सहयोगी बंधु मान व्यक्तिगत भाव अभिनंदन जनवाई चाहूँगी ये पुस्तकटी जो मैंने ओडिशार कृषि उपर निर्भर करने को चाहूँगी कृषि उपर आलोचना करने को चाहूँगी से एक उपादेय ग्रंथ हम सबुठ बड़ कथाटी है जो समस्याटी आज सारा देशपाई प्रযোज्य उत्पादिका शक्ति बढ़ुची किंतु आमर क्रय शक्ति कमुची आम गोटे गाणितिक हिसाब से हाराहारी जितेबाला आम हिसाब कर दो मुंड पिछा आय उत्पादिका शक्ति बा जीडीपी ता बढ़ुची स्टॉक मार्केट रे शेयर बढ़ुची सबू तो बढ़ुची लोक भितर एत असंतोष कहीं बेरोजगारी कहीं परिवार हो पारना एवं आम राजनीतिया लोक आम जो कहूँ गोटे सभाटे कर भात डालमा आउ खटा कर दियो आउ लोक डाकी दियो केते खर्च हम से उद्योक्ता मैंने कहले नहीं आज्ञा भात डालमा आउ चलो ना ये नुहे जे भात डालमा को से पसंद करूना पोटल दर जहाँ है टमाटो दर जहाँ है भात डालमाटा चिकेन ठारू बेसी खर्च हो तेणु आम बर्तमान जो बॉयलर चिकेन आउ भात करदे समस्ते बेसी खुशी हे एक छोटिया उदाहरण कृषि कि प्रकार आह्वान बा संकट आसी आप निजे अनुभव करें समस्ते जदि कृषि उपर निर्भर करेंगे ए अर्थनीति रे केबे ही से सुखरे रही पारे ना आम जो 4.5 कोटी लोक अच्छु से अधारू अधिक लोक विकल्प निजुक्तिर व्यवस्था करा नजीब कृष जमी कमिगले यांत्रिक कृषि विज्ञान और विविध चाषर जो विविधता को यदि आम ग्रहण करवा एवं सरकारी तरफ चाषी मान जो उपयुक्त मूल्य देवाक पड़ुची
समर्थन देवा पड़ुची ता जदि करा नजिब ताले चाष प्रति आकर्षित हवार आदौ कौन कारण ना।